nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. La période pascale, c'est une période pendant laquelle le Seigneur nous dévoile ses secrets et nous prépare à son ascension, nous prépare à notre voyage éternel vers les cieux. Et pour cela, on est tous invités à découvrir et connaître ses secrets, qu'il est le pain de vie, qu'il est l'eau vive, et aujourd'hui, il est la lumière du monde. C'est une lumière qu'il nous annonce, c'est une puissance de lumière, la lumière de sa résurrection qui nous dévoile. Et dans la lumière, tout est dévoilé. Quand tu marches dans un lieu qui est bien éclairé, tu marches avec confort, tu vois bien, tu es capable d'admirer, tu es capable d'observer, tu vois bien, tout simplement. Mais quand tu marches dans l'obscurité, tu trébuches, tu ne vois pas assez, tu ne sais pas le chemin, tu hésites, tu es loin de la source de sa lumière. Mais aussi, Saint Paul, il nous a dit que c'est une lumière qui nous a transmis également. Et maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, on était ténèbres, mais en lui, en le Seigneur, ou dans le Seigneur, nous sommes lumière. Cette lumière qui nous a transmis, elle est dans chacun de nous. C'est son Saint-Esprit qui demeure et habite en chacun de nous. Sauf que la lumière, elle est très fragile. Vous savez, quand tu tiens une bougie dans ta main, un petit souffle que tu fais sans faire attention peut éteindre cette lumière. C'est pour cela que quand tu tiens la bougie, quand vous voyez les diacres tenir les bougies, quand ils sont dans les processions dans l'église, ils veillent bien sur cette lumière. Parce que la lumière, elle est entre tes mains, oui. Elle t'allume ton chemin, elle t'éclaire, mais elle est fragile. Tu dois faire très attention pour que ta lumière ne te laisse pas dans les ténèbres. Le Seigneur t'a confié sa lumière, mais est-ce que tu veilles bien sur cette lumière? Est-ce que tu fais attention pour qu'elle ne te laisse pas dans les ténèbres? Par nature, on cherche la lumière. Même les plantes, quand tu laisses une plante dans ta maison, il y a une petite fenêtre, tu vois qu'elle penche ou tend d'aller vers la lumière. C'est quelque chose de naturel, inné. On cherche la source de la lumière qui nous ressource et qui nous nourrit. Et du coup, il faut savoir pourquoi maintenant je peux être dans les ténèbres, pourquoi j'abandonne ma lumière, quels sont les éléments qui peuvent m'empêcher. Dans le passage qu'on vient lire, d'ailleurs c'est Jean 12, et dans ce passage, si on veut le prendre, le chapitre de son commencement, il a commencé par l'histoire où Jésus est parti à Béthanie, habiter dans la maison de Lazare et sa famille, et dans sa maison, il a commencé, Marie, la sœur de Lazare, est venue verser de l'albâtre sur la tête de Jésus, et en ce moment, il a dit qu'elle fait ce geste pour l'embaumer. Et dans ces sentiments de repentir, dans ces sentiments, il est parti avec les disciples vers Jérusalem. Il était accueilli par les palmiers, par les oliviers, avec joie. Et puis une foule est venue vers lui, parmi lesquels il y avait des Grecs qui ont commencé à demander à Philippe, est-ce qu'on peut parler à Jésus? Est-ce qu'on peut lui parler? Et puis Philippe, il les a introduits à Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé de parler de son départ, que le grain de sénévin, il doit être d'abord planté dans la terre pour donner des fruits. Et dans ce geste, il a parlé de sa résurrection. Et ensuite, il a dit, la lumière est peu de temps parmi vous. Ta lumière, elle t'accompagne, mais attention, elle est peu de temps avec toi.
Parce que le Seigneur, il te donne une vie qui est courte, qui est même assez courte, pendant laquelle tu es censé profiter de cette lumière et vivre dans sa lumière pour profiter de ta vie éternelle. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Et quels sont les éléments qui t'empêchent? Les pharisiens qui étaient présents autour de lui n'ont pas réussi à voir la lumière, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y avait leur ego, il y avait leur tête dure, il y avait leur visage devant les gens, devant les autres, et même ils ont commencé à dire « mais Lazare aussi, on doit le tuer » parce que les gens commencent à suivre le Seigneur grâce à ce grand miracle de résurrection de Lazare. Ils ont eu des mauvais pensées à cause de leur propre ego. Parfois, ton ego ne fait que ce petit souffle qui éteint la lumière qui est en toi. Le souffle de ton souffle à toi, ta volonté, tes pensées et ta décision de t'éloigner du Seigneur ne font que éteindre la lumière qui sont en toi. Et même les disciples et son entourage qui étaient autour de lui, qui le suivaient et qui ont vu tous ces miracles qu'il a fait, n'ont pas réussi à reconnaître la lumière qui était en lui, parce qu'ils étaient préoccupés par plein de choses. Ils cherchaient différemment la lumière du Seigneur. Tu peux être auprès du Seigneur, mais préoccupé par tes propres soucis. Essaye de te détacher de tes soucis pour t'approcher de la lumière. Et dans sa lumière, tu vas voir tes soucis différemment. Tu vas trouver les solutions de plein de choses que tu n'avais jamais pu voir parce que tu n'étais que dans les ténèbres. Détache-toi de ton ego, détache-toi de tes préoccupations et essaye de t'approcher du Seigneur, la source de lumière qui te donne la vie. Il y a aussi un dicton de saint Arsène qui dit « Si nous cherchons Dieu, il se manifeste à nous. Et si nous le retournons, nous le retenons, il demeurera près de nous. » C'est toi qui cherches ou c'est toi qui ne cherches pas? C'est toi qui cherches une source de lumière pour la refléter ou c'est toi qui fuis la lumière? C'est ta décision. Si tu cherches le Seigneur, il se dévoile à toi et si tu le retiens, il reste près de toi. Et quand tu es appelé à être lumière, tu es appelé à le devenir dans ton monde, pas uniquement à l'Église. Dans 2 Corinthiens 8, 21, saint Paul nous dit « Nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Parfois, tu es intéressé par la lumière quand tu es autour des sources de lumière, mais tu es censé éclairer le monde par ta lumière que tu reçois du Seigneur. En sortant de l'Église, est-ce que tu gardes ta lumière? Est-ce que tu veilles bien à transmettre cette lumière et cette énergie autour de toi? Cette chaleur que tu as reçue, est-ce que tu la transmets? Ou en toi, cette chaleur et cette lumière, elle est fanée, elle est morte parce que tu ne l'entretiens pas. Veille bien sur ta bougie, regarde bien la flamme qui est en toi. Vois s'il y a des éléments qui empêchent cette lumière de jaillir et veille que cette lumière soit transmise à ton entourage et ta société. النهارده أحبائي الحد الخامس من الخمسين، الحد الرابع من الخمسين، وفي الحد الرابع رب المجد بيكشف لنا زي كل الأحاد السابقة عن مجده المخفي اللي ظهر في القيامة. وأكبر ظهور في القيامة كانت النور. نور القيامة ظاهر لغاية النهاردة. كل الناس بتتكلم عن عظمة النور اللي موجودة في القيامة وقوة النور اللي موجودة في القيامة ولهيب النار اللي موجود في القيامة في نور القيامة. أنا هو نور العالم. لو بصينا في يوحنا 12 الإصحاح اللي قرينا منه جزء النهاردة هنلاقي إن رب المجد كان في بيت عنيا في بيت لعازر وفي بيته جت مريم سكبت الطيب عليه وكان معاه تلاميذه. بعدين خد الطريق راح لأورشليم ودخل أورشليم بمجد عظيم. جوه أورشليم اتلمت ناس حواليه وكانوا أغلبهم يهود من أصل يوناني
وقالوا لفيلبس ممكن نكلم المسيح، ممكن نتحاور معاه، نفهم هو مين، نتعرف عليه أكتر. فلما تقدموا إليه اتكلم عن إيه المسيح؟ عن حبة الحنطة اللي لازم توضع في الأرض. كان بيجهزهم للصليب وبيجهزهم للقيامة. فقالوا له احنا سمعنا إن المسيح ده هيبقى إلى الأبد. قال لهم لا، النور معكم زمانا يسيرا. النور ده حاجة كده بتبقى معاك جنبك، انت معاها مركز فيها بتشوفها وممكن تختفي من حياتك. خلي بالك النور ده مش هيبقى معاك على طول، النور ده معاك فترة زمنية قصيرة. حياتك على الأرض المنورة اللي مليانة طاقة وحيوية دي ما هي إلا بخار قليل يظهر، بخار صغير كده يظهر قليلا ثم يضمحل شوية كده وهتمشي. بتعمل إيه في النور بتاعك؟ النور ده بتحافظ عليه ولا بتطفيه؟ خلي بالك النور ده حاجة ضعيفة جدا. صحيح بولس الرسول بيقول لنا إن إحنا قبلا كنا ظلمة أما الآن فنور في الرب، وبيدعونا اسلكوا كأولاد النور، لأن النور ده إحنا أخدناه والنور ده ساكن جوانا. روح الله ساكن في كل واحد مننا، مين مش فيه روح الله القدوس معاه وساكن جواه؟ الله ساكن في قلوبنا. لكن خلي بالك الشمعة اللي ممكن تلاقي كده الشماس واقف كده وماسكها، النور بتاعها ضعيف، ممكن نفس صغير كده يطفي الشمعة بتاعتك. ممكن انشغال وانت سرحان كده وانت غفلان عن الشمعة بتاعتك والنور اللي جواك، تلاقي النور اتطفى. ايه ده؟ ده الدنيا ضلمة، ده انا مش شايف، مش واخد. هو المسيح فين؟ هو ربنا انت رحت فين؟ ما انت كنت، الله ايه اللي حصل؟ اصلا انا انشغلت عنك، سرحت بعيد، فالنور بتاعي انطفى. ده انا مدي لك النور ده وخلي بالك عليه. النور ده يقعد معاك كده طول حياتك، تبقى مركز ومخلي بالك لئلا يكون النور الذي فيك ايه؟ ظلاما. اوعى النور اللي انت تكون فاكره ان هو جواك تكون سرحته وطفيته، ومن مطرح ما انت ماسك الشمعة تفتكر انها لسه منورة. خلي بالك لان الطريق صعب وانت محتاج للنور. لما تبقى ماشي في النور كده تبقى مرتاح، حاسس براحة، حاسس بارتياح داخلي ان النور ده شيء موريني الطريق. لكن لما امشي في الضلمة الكعبل انشنكل ما ابقى مش واخد بالي، مش شايف مين قدامي مين ورايا مين هنا، طب انا رايح فين؟ مش شايف، مش عارف الطريق. لكن لما يبقى النور موجود كده حافظ عليه، لان النور ده هو اللي بيوريك السكة منين. النور ده هو اللي البوصلة بتاعتك اللي كل ما تمشي ورا النور تلاقي نفسك بتوصل للحياة الأبدية. سيروا في النور ما دام لكم النور. بالطبيعة كده كل واحد مننا بيدور على النور. حتى النبات، لو عندك نبات في البيت كده وحطه جنب الشباك تلاقي ان هو يعني عنده قابلية ان هو يدور على النور اللي ناحية الشباك. النور ده هو الغذاء اللي بيتغذى منه كل النباتات، ما بالك احنا الغذاء الحقيقي بتاعنا غذاء من نور. النور ده برغم قوته وبرغم شعلته وبرغم كل ده ضعيف جدا. وبال ايه؟ وبال غلاظة قلبك. تلاقي الفريسيين اللي كانوا واقفين وسامعين الكلام اللي بيقوله المسيح عن موته وقيامته وكل الكلام ده متضايقين جدا. ويقول لك في نفس الإصحاح ان هم كانوا بيتفقوا يموتوا كمان لعازر، لان ناس كتير اجتمعت ورا المسيح بسبب معجزة إقامة. قال لك لا ده حتى لعازر ده كمان نشوف لنا صرفة فيه. ايه غلاظة القلب دي؟ بدل ما تفرح بالنور بتدور ازاي تطفيه، تدور ازاي تدمره. لا مش هينفع الناس دي تمشي في النور، لازم نكسر كل اللمض علشان الناس كلها تمشي في الضلمة. غلاظة القلب، الذات، الشهوات كتير جدا. أسهل حاجة للإنسان اللي واقع في الخطية إنه يقول لك لا ربنا ده مش موجود، ربنا ده ما لا ده كلام فاضي، ده ناس بتقول كده وخلاص. أسهل حاجة للإنسان اللي مشغول عن ربنا بخطيته إنه ينكر وجود الله ليبرر لذاته وجوده في الخطية، ويقول لنفسه كده ايه نامي وارتاحي، ده مفيش نور ومفيش مية ومفيش حياة ومفيش حياة أبدية ومفيش كده ايه اتمتعي بالدنيا وافرحي لأن الايه مفيش حاجة بعد كده. ويدي لنفسه كده منومات ويدي لنفسه مسهلات للايه للخطية. أسهل حاجة للإنسان يقول لك النور مقطوع، يلا ما فرصة
مفيش أي إضاءة ومفيش أي حاجة ومفيش حياة أبدية. لكن الإنسان اللي منشغل بالنور بتاعه تلاقيه مركز في الشمعة بتاعته، مش دريان حتى باللي بيحصل حواليه. أصل أنا خايف عن النور اللي جوايا، النور ده أهم حاجة عندي، مش مشغول بحاجة تانية. مش هيفرق إيه اللي هيحصل حواليا، مش هيفرق إيه التاني اللي هيجرى. أنا عندي شمعة ماسكها وعندي نور بينور لي طريقي، وعايز أفضل أحافظ عليه لغاية ما أوصل. طول ما أنا هوصل مش هعرف أوصل غير لما الشمعة بتاعتي، أول ما الشمعة تطفي هتوه. أول ما نور العربية بتاعتي يبوظ مش هشوف الطريق بتاعي، مش هقدر أوصل، هضطر أركن على جنب لغاية ما أشوف صرفة في الموضوع ده. كل الأدوات والوسائل اللي بتنور لك طريقك اوعى إنك تفقدها، اوعى إنها تقع منك وتضيع. لتصيروا أبناء النور. قديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك يقول لنا: إن طلبنا الله يظهر ذاته لنا، وإن أمسكنا به يبقى ملاصقا لنا. لو أنت بتدور على النور، النور عمره ما هيخونك، النور ده عمره ما هيدي لك ظهره. لو أنت بتدور على النور اعرف إن النور هيدور عليك وهيفضل موجود جواك. لكن لما تهمله، لما كده ما تبصش معاه، ما أصل دي أدوات بتبعدك عنه. إذا كانت الكتبة والفريسين ما عرفوش لأجل غلاظة قلوبهم وانشغالاتهم، حتى بعض التلاميذ والناس خواصه اللي كانوا حواليه ما عرفوش، علشان كانوا مهمومين وشايلين الهم. حاجتين كبار يفصلوك عن الله: ذاتك، خطيتك، وانشغالاتك في العالم وانشغالاتك بعيد عنه. كل ده يخليك تهمل، وبداية السقوط الإهمال. أول ما تهمل تلاقي الشمعة بتاعتك. طب حد ينور لي الشمعة، المصباح بتاعي انطفى. يقول لك إيه؟ يقول لك خلي بالك لأنه قد أغلق الباب. مش وقت الضوء. افرض الشمعة بتاعتك طفت والباب قفل، هتجيب منين النور؟ هتجيب منين مصدر النور علشان ينور لك المصباح بتاعك؟ كل واحد مننا جواه مصباح، جواه روح قدس حي فعال. بقدر ما هتحافظ على النور بقدر ما هتبقى عندك إضاءة في حياتك. سيروا في النور ما دام لكم النور. له المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.